Hai semua, apa kabar? Nah, ini adalah laporan perjalanan kita ke Taj Mahal, Agra, India. Kami berangkat dari New Delhi. Ikutin ya. Pagi-pagi banget kita udah bangun, lalu bersiap-siap dan ditemani dengan supir yang bernama Pak Mahes yang menyetir dengan sangat bertanggung jawab, juga dengan teman Bapak yang namanya Saad dari Jordania. Kita berempat berangkat menuju Agra. Wow, kalau buat Mama ini sebuah hal yang sangat besar karena waktu masih kecil Mama dibeliin kartu kuartet sama pom-pom. Nah, di dalamnya tuh ada gambar Taj Mahal. Dia selalu cerita tentang Taj Mahal dan keindahannya. Nah, ini berarti untuk pertama kali Mama beneran bisa lihat apa yang Mama lihat di kartu kuartet Mama dulu. Asyik. Kita dibungkusin sama hotel 3 box untuk breakfast. Ada apel, ada kue, ada roti, ada sandwich, dan ada chips. Ya, seperti biasa di jalan kita semua tidur. Soalnya jalanannya lurus banget. Nah, ini adalah tempat 1 kilometer sebelum Taj Mahal. Kita nggak boleh naik mobil biasa ke dalam. Kalau nggak jalan kaki ya naik rickshaw ini nih. Nah, ini dia nih, As'ad. As'ad lagi, Saat. Artinya happy. Saat. Nah, pintunya nggak ada nih. Jadi kita kena angin. Udaranya sangat dingin. Rasanya seperti di Eropa. Lihat tuh, ada delmannya. Nah, itulah delman India ya. Ya, seperti biasa, Bapak dan temannya bercanda terus. Kita dapat guide-nya sok serius gitu. Nah, di tengah-tengah Bapak cuman gini, iya deh, apa lo kata deh, gitu. Seru deh pokoknya. Nah, di satu titik kita nggak boleh lagi naik rickshaw, kita harus jalan kaki. Ini dia gerbang masuknya. Dan ini adalah papan petunjuk ya. Karena sebetulnya objek wisata bukan cuma Taj Mahal, ada Red Fort, ada macam-macam. Cuma kita hari ini cuma bisa 1, tapi itu sudah cukup lah. Lelah juga karena perjalanan itu mau ngambil waktu sekitar 3,5 jam sekali jalan ya. Nah, ini nyebelin banget deh. Kita semua harus diperiksa. Mama tuh diperiksa, dan meriksanya itu ya kan mereka takut ada bom, karena orang India itu sering bisa melakukan bom bunuh diri gitu loh. Pemeriksaannya tuh ngerayangin bener loh, nyebelin banget deh pokoknya gitu. Tapi ya udahlah, ya namanya juga aturan, kita ikutin aja ya. Nah, ini waktu kita masuk ke dalam, Mama udah selesai duluan karena perempuan gak banyak. Nah, ini para laki-laki ngantrinya panjang, kasihan deh loh. Nah, ini kita berjalan perlahan masuk dari gerbang East Gate, kalau nggak salah West Gate. Nah, ya whatever deh. Nah, ini dia si guide yang cukup pintar sih, dia cukup serius gitu. Tapi dia kayaknya kalau kita nggak dengerin gitu, dia kayaknya keki gitu. Padahal kan kita kan kepala angin semua, udah ngantuk gitu ya. Pokoknya mau foto-foto aja gitu. Ya, dia tuh menceritakan dengan gaya suspense. Nanti aku bilangin deh di sana kenapa. Memang bangunan-bangunan ini indah sekali tuh. Lihat deh wajahnya Bapak tuh, lihat. Nah, lucu ya. Semua bangunan ini pada zaman ini itu memang simetris. Jadi kiri dan kanan sama. Bapak juga cerita dulu di arsitektur
Bapak juga udah diliatin petanya dan bagaimana kesimetrisan itu menjadi ciri dari bangunan-bangunan pada zaman itu. Gitu. Tuh lihat kepalanya goyang-goyang. Itulah kalau orang India ya. Kita juga pulang dari sana latah-latah tuh ngomong kepala goyang-goyang. Nah, yang menarik memang di bangunan ini, bangunan-bangunan ini tuh dikerjakannya dengan manual, dengan kekuatan tangan dan mental power. Karena pada zaman itu belum ada perkakas seperti sekarang, ya kan? Dan transportasinya juga ya, batu-batuan itu diangkut oleh gajah dari tempat-tempat yang jauh gitu loh. Dibangunnya selama 22 tahun. Nanti kita dengerin deh si Mas Bro nih ngomong apa gitu. Nah, ini lihat nggak nih yang di pinggirnya nih, yang kayak figurannya. Nah, itu tulisan Arab, isinya doa pagi. Jadi kisahnya kan istri raja yang meninggal ini datangnya dari Persia, ya toh. Jadi bahasanya bahasa Arab di situ. Dia ada doa yang dibuat di situ, dan itu ditulis seperti ditulis ya, huruf-hurufnya itu dengan pahatan batu oniks hitam. Nah, sekarang kita akan lihat perlahan-lahan muncullah Taj Mahal di ujung gangnya ini loh. Di ujung gangnya ini, eng. Wah, aku tuh merinding liatnya. Aku ingat sekali Opung Pom-Pom selalu cerita. Waduh, indah banget ya. Ya, orang ada yang ngomong skeptis, ada yang bilang ngapain sih si raja ini kok kurang kerjaan bikin bikin gedung seperti ini. Ada yang bilang, dan memang si raja ini kan dikurung akhirnya sama anaknya karena dia mau bangun lagi satu Taj Mahal dengan marmer yang hitam buat dia nanti meninggal. Anaknya bilang, waduh, ini gawat, kita kerjanya cuma buang-buang duit aja gitu ya. Tapi aku mencoba merenungkan dan melihat ya, aku pikir kalau tangan Tuhan tidak ada, nggak mungkin lah bangunan sebesar ini dan semegah ini bisa dibangun. Jadi aku berpikir dan bertanya, kayaknya aku dapat deh maksudnya Tuhan apa. Aku melihatnya cinta eros yang begitu dahsyat itu bisa membuat kedahsyatan yang luar biasa ya, bisa menciptakan hal seperti ini. Itu baru cinta manusia terhadap manusia lain, seorang suami terhadap istrinya. Tapi yang aku rasa Tuhan mau tunjukin sama aku hari itu adalah gimana lagi cintanya Tuhan pada manusia. Kalau manusia dan manusia aja bisa begitu mengasihi si Mumtaz nih. Aku ambil dari Wikipedia. Bagaimanalah besarnya kasih Allah itu kita tidak bisa bayangkan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita tidak binasa. Itu 100 juta ribu kali dahsyatnya daripada kasih Shah Jahan kepada si Mumtaz ini. Ya, itulah kontemplasi Mama. Ya, karena Mama merasa di situ langsung Mama ngeh gitu. Oh, begitu Tuhan. Nah, kita dengerin dulu nih si Mas Bro. Understand? There was a five element. One more beautiful thing about this place, each and everything has been symmetrical. Symmetrical things. Rest house and the mosque here, symmetrical thing. We're making the balancing of the main building. Now 1631 to 1653, time taking 22 years for making this Taj Mahal. 22 years. Yes, and 20,000 workers working in this place. Time to time, clock to clock. And 10 to 20,000 animals using of this platform. What kind of animals? Just like elephant, camel, horses, this type of element. For transportation this material from like that. First material, this red sandstone. So all is still original here? Yes, it's original here. Second stone, the white marble. Red sandstone is coming from Fatehpur Sikri. In India? In India. And second stone, the marble.
This is we call the Makarana marble. It is the hardest marble in the world. It's coming from Rajasthan. Rajasthan. Yeah, district Nagrao. Okay. Nagrao district is coming from Rajasthan. Shahjahan's age of 14. He saw a Mumtaz and fall in first sight love. After 5 years, they got married. Mumtaz birthed 14 children. 9 was died. 3 was remaining. After the delivery of 14 children, his condition is very critical for delivery time. She know that she going to die. She say to king, if I die, I'll make a very beautiful monument up to my grave. That's why they're making this beautiful thing. She asked for it. Yes. Oh. That's why they're making this one. Okay. Now we're talking about the white building, for the main building. You see everywhere watching like that, there was a red sandstone like thing. But the main building stands its own marble base also. Inside there is nothing, one single piece of red sandstone. All marble. All marble. Inside, outside, outward, downward, each and everywhere you saw the marble. And one more thing which after I will explain you. First you saw that there was a 4 minarets. 1, 2, 3, 4. Which height is 138 feet. 138 feet height. It look like a straight, but actually it's not a straight. It just look like out of the platform. That was a designer, name is Ustad Isa Afandi, of designing like that. And the height is 138 feet. He's thinking about the future. He's thinking about the future. What future? He was saying if any time in future earthquake will come, these are not collapse the main building like this. Minarets not collapse the main building like this. He just out to the platform, so he just falling down to the 2 for the garden and 2 for the backside of the Taj Mahal. Oh, that was the plan. Designing style. And the backside of Taj Mahal, there was a Yamuna river. The river, Yamuna, backside of that. So height is 250 feet of this Taj Mahal, which height diameter is 56 up to the principal door. Like that. And you watching, there was a 1, 2, 3, 4. There was a 4 more rooms, which is small door, which having 8 windows. Actually, it's not here only not for designing. Actually, it got a reason. What reason? Sun reflecting the light, Taj Mahal changing the color in 4 times. Yes, that was the specialty of marble. Oh, the specialty of marble. The specialty of The marble. reflections of the sun. The reflecting of light, the marble changing the color in 4 times. First you come in morning time, in the sunrise. It just look like yellow in color. And then the second time? Afternoon. We are coming this time, you watching the milky white. Milky white. Then we come to the sunset. Just like your face is dark, but pink the and the monument orange is okay. color. Pink and the orange color. And the full moonlight. The sun means the moon has been full. It just look like silver. It just like 4 times changing color for marble. The specialty of this marble. Okay. And the very beautiful thing of this marble. This marble or any marble? No, or no, this only this Makarana marble. Makarana marble. You're watching lots of marble in the wall, Italian, German. But first of all, they are not hardest. This is the hardest one in the world, first of all. And the changing the color, that was a translucent marble too. Yes. You passing the light is very beautifully for, looking so souvenir. Agra have this type of things. Okay. And beautiful thing about you see the painting. Actually, it's not a painting. They all are the precious and semi-precious stones. Wow. Means ruby, sapphire, emerald, turquoise, green malachite, black onyx, black star. That we call this type of stone for using this platform. Okay. And the stone specialty, sun reflecting the light, it just sparkling as gold. Wow. This is it about that. And after the making of this, Shahjahan cut off the main craftsman hand. But they never making again, and 20,000 workers working this place, they cut off his thumb. It's just like that. Because he's saying he never make again. Nah, ini adalah now we go to up and using the door, which having inside the grave of Mumtaz. Maket atau bukan maket ya, denah dari area seluruh Taj Mahal ini. Dan memang Mumtaz ini meninggal setelah melahirkan anaknya yang ke-14. Nah, Mas Bro akan melanjutkan kisahnya. That was the star in shape. Yeah. That's it. Actually, not in this place. Upward we go to up the beach using the floor. That was also a black star for using. Yeah. But this is okay. Black onyx. So okay. Black onyx. And you're watching this fountain. This time they're running by the electricity, right? Before the time of Shahjahan, we know that approximately 400 years ago, they have no electricity.
Oh. But for why they're using the bucket system. What the bucket system? Backside of Kargil, there was a river of Yamuna. They're just pulling the chain of bucket, then falling down the water for garden and the mountain. Oh, mechanical ya jadinya ya dulu ya.